جو عام لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر ہے ہندوستانی مسلمان لوگوں کی، چاہے وہ حضرات ہوں یا خواتین، ایک تصویر ہے، اور وہ کوئی بہت اچھی یا بہت کوئی خوبصورت اور قابل تعریف تصویر اس وقت نہیں کھینچی جا رہی ہے۔ جو خاکہ اس وقت کھینچا جا رہا ہے وہ ایک خاصا قابل رحم ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر خواتین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اکیلا پن کم محسوس ہوتا ہے، اور یہ کم محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ خطرہ ہے۔ اگر کرناٹکا صوبے کے عہدے والے لوگ اس فہرست میں شامل ہونے سے نہیں ڈرتے تو پھر ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ہم لوگ تو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، ان لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ایک طرح سے طاقت ایک دوسرے کی بنیں گے، اور جو آنے والی پیڑھی ہے اس کے لیے تو ضرور ایک مثال ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جب ان خواتین کی کہانیاں آپ پڑھیں گے، کتاب میں صرف یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ اس عہدے پہ فائز ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ اس عہدے پہ کس طرح پہنچے اور کیوں کر پہنچے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی معمولی خواتین نہیں۔ دیکھیں گے کہ ہمارے جیسے حجاب والی ہے، اور وہ بھی شاید جج ہے اور شاید دوسروں کو جج بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ ایک اور ہے جو برقع پوش ہے، وہ جرنلسٹ ہے۔ جب یہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارا لباس ہے وہ ہمیں قید نہیں کر سکتا۔ ہماری جو اڑان ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ لباس سے برتر ہے۔ تو جب کوئی ساری پہنے ہوئے اور کوئی جینس پہنے ہوئے اور کوئی حجاب اور کوئی برقع سب دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہمیں حجاب کو ایک طرح سے قید یا ایک طرح سے کسی طرح کی مجبوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ RBTC کرناٹکا کی ای بک کا یہاں پر ای لانچ تھا آج، اور یہ ہمارے سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر فرحہ عثمانی، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، جو اس کی فاؤنڈر ہیں، اور یہاں پر RBTC کرناٹک کی ہماری کوآرڈینیٹر ہے زویا فتح علی، اور جنہوں نے ایک کام بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ یعنی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دقیانوسی تصورات اور پرانے رسم و رواج سے پرے ہٹ کر خواتین نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، مسلم خواتین نے، اور اس کتاب میں ریاست کرناٹک کی مسلم خواتین کے ناموں کی فہرست ہے۔ ایسی خواتین ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ماہر درس و تدریس بھی ہیں، ماہر فنون لطیفہ بھی ہیں، اور میڈیا سے بھی جڑی ہوئی ہیں، کارپوریٹس میں بھی ہیں، فوجی افسران بھی ہیں، پولیس افسران بھی ہیں۔ یہ تمام خواتین ہیں جنہوں نے اپنی حدوں سے پرے ہٹ کر اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اور اس شناخت کو نام دیا ہے RBTC کرناٹک نے۔ تو یہ آج ای بک لانچ تھا، تھوڑے دنوں کے بعد ہارڈ کاپی اس کی آ جائے گی، جب ہم آپ سب کو مدعو کریں گے، جب اس کاپی کو دیکھیے گا۔ اور یہ خیال جو انہوں نے فرحہ عثمانی نے دیا اور ڈاکٹر زویا فتح علی جو اس کو آگے لے کر چلی گئی، تو یہ خیال ہی سب سے زیادہ مثبت ہے اور بہت ہی اچھی فکر ہے۔ اب تک کے مسلم خواتین کے بارے میں کسی نے ایسا اچھا نہیں سوچا تھا۔ دس از دا ون آف دس کائنڈ ان دا ہسٹری آف انڈیا کہ ایسی بک منظر عام پر آئے گی، جہاں پر مسلم خواتین کا تفصیلی تعارف ہوگا، اور ان کی یعنی ایسی مسلم خواتین جنہوں نے علمی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی، معاشی طور پر اپنا نام بنایا ہے، جنہوں نے حکومت سے اعزازات بھی حاصل کیے ہیں، انعام بھی حاصل کیا ہے، اور جو بہت ہی اپنے طور پر مشہور ہیں۔ لیکن یہ خواتین اب تک کے الگ الگ تھیں اور ایک دوسرے سے مل نہیں پائی تھیں۔ RBTC نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک دوسرے سے مل پائیں اور ایک دوسرے کو پہچان پائیں۔ اب جب یہ خواتین 1 سے 2، 2 سے 3 اور 100 ہو جائیں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین سب مل کر افراد معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کر پائیں گی۔ اسے یہ کرناٹک کی، ہندوستان کی ہر ریاستوں سے اس طرح کی کتابیں آنے والی۔ تو میں نے یہاں پر ایک شعر کہا کہ تمام لوگوں کو اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سورج ہمارے ساتھ چلو، ہمیں سورج ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں ہوں گے شب نہیں ہوگی۔ Put us all together on this platform, a platform which gives so many varieties of women who were under shadows. These inspiring women, of course, you people are an inspiration to so many more to work harder, to work better, and to make a dent wherever we can. We are here and we want more of them to join our league. This platform
has unbelievably given a greater edge to others to join us. I am happy, proud, and at the same time so much honored to be part of all of you. We feel a family over here. I thank Mrs. Zoya once again for this beautiful platform. And at this moment, I want to quote myself. Yes, we are in the shoes of a society where there are men. And of course, the challenges are high. But hard works always work in depths, not in shallows. And that's the reason we are here. For those who love their jobs, whether it is challenging or risky, policing is always open. Please join in. We need more women. Assalamu alaikum, adab, taslim, and happy evening to one and all present here and offline or online also. अब देखिए इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है तो मैं सबसे पहले तो बरसात पे कुछ कहूँगी कि बरसात का मौसम है, बारिश की रवानी है। बरसात का मौसम है, बारिश की रवानी है, हालात भी बदलेंगे, अब पानी ही पानी है और ये हालात हमारे आरबीटीसी कर्नाटका की वजह से बदलेंगे। जी हाँ, मैं सबसे पहले जो डॉक्टर फरहा उस्मानी हमारे आरबीटीसी के फाउंडर को और हमारी ज़ोया फ़तेह अली साहिबा को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उनकी एफर्ट की वजह से, उनके मेहनत, उनकी कोशिशों की वजह से हम सब एक दूसरे से मिलने के काबिल हो सके हैं आज। जी हाँ, और डॉक्टर फरहा उस्मानी हम सब ने हाथों में फूलों के गुजरे पहने हैं और ये खुशबू आप तक तो नहीं पहुंच सकती है, तो मैं आपकी ये शेर जो है मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, क्योंकि खुशबू कभी फूलों पे लगाई नहीं जा रही। तो ये शेर जो है डॉक्टर फरहा उस्मानी साहिबा के लिए, जिनकी तकरीर हमने सुनी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी और इंशाअल्लाह ताला जो सफ़र डॉक्टर फरहा उस्मानी साहिबा और मोहतरमा ज़ोया फ़तेह अली साहिबा ने शुरू किया है, मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद ही नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा और हम सब ख़वातीन मिलकर इस कार्य खैर को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जब मैंने मोहतरमा ज़ोया का इंटरव्यू किया सादात डिजिटल यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि मोहतरमा ज़ोया को की बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि खिदमत खल्क़ उनके लिए रोशनियों का सफ़र है, नेकियों का सफ़र है और नेकियों के सफ़र में अगर कभी चिराग की लौ मरहूम हुई तो वो अपने दिल जलाकर इसे रोशन करेंगी। तो मैं ये शेर मैंने जब भी कहा था कि कभी न ख़त्म किया हमने रोशनी का सफ़र, कभी न ख़त्म किया हमने रोशनी का सफ़र, अगर चिराग बुझा दिल जला के रहना। तो ये शेर मैं मोहतरमा ज़ोया के साथ ये कहूँगी और मैंने उनके लिए आज एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आई हूँ। जब से मेरी ज़ोया से मुलाकात हुई है मैं ये समझती हूँ कि आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, ये ज़ोया का है। तो माय डियर लेडीज़, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अब जो सफ़र हम इन्होंने शुरू किया है, हम इस सफ़र को आखिर तक ले जाएंगे। ये सफ़र हमेशा रवा दवा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा और हम निहायत ही अज़्म, हौसले और इस्तक़लाल के साथ ये कह सकेंगे कि हमें सूरज हमारे साथ चलो, हमें सूरज हमारे साथ चलो, हम जहाँ होंगे शब नहीं होगी कि we are all sun, walk along with us, wherever we are there won't be any darkness। तो दिस इज दिट। और फिर अगर मैं अल्लामा इक़बाल की खूबसूरत सी नज़म आज यहाँ न कहूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, क़नाअत न कर आलमे रंग बुक पर, चमन और भी आशियाँ और भी है। तो शाही है परवाज़ है का तेरा, तो शाही है परवाज़ है का तेरा, चमन और भी आशियाँ और भी है, चमन और भी आशियाँ और भी है। तो हम सबको परवाज़ करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि दकियानों से तसव्वुरात और पुराने रस्म रिवाज की हदों से परे जाकर हमारे ख़वातीन ने बहुत कुछ किया है, यानी उन्होंने ऐसी रिवायतें कायम की है कि इन रिवायतों को हमारी आने वाली नस्लें आगे लेकर चल सकती हैं और वो भी हमसे हम उनकी राहबर बन सकती हैं, हम उनकी रहनुमा बन सकती हैं और हम उनकी नुमाइंदगी कर सकती हैं। दैट्स व्हाट आरबीटीसी कर्नाटका हैज़ गिवन अस। थैंक्स ज़ोया, थैंक यू सो मच।
Yes, I see that. They always, we can take it forward, and all my dear ladies, you can also continue to contribute in whatever best way you can. Thank you so much. Thus qualitatively transform the experience and perceptions in different ways, which I'm sure you will have from your experiential knowledge. And I want to close with saying that while the important part of the science that we see is that while the RBTC focus is on journeys that are traveled by Muslim women achievers, I believe that they will inspire all women and girls of all ages in all endeavor. And for young women, seeing so many other women of dramatically different backgrounds achieving in a variety of ways is a strong signal that success and service comes in varied forms. And we hope that women and girls in every stage of life will encounter an insight from your story that will open a door to new ambition. Also, it's important that the person who gets to tell the story, it shouldn't be always a one kind of person, because then we internalize it and we bring it. Hence, there's a need for an alternative reality, and you can't imagine something that you can't see. And so role models really matter, and when you see it, you can be it. I would like to leave you with a call to action for your continuing efforts in changing stereotypes and empowering the next generation. The first is that we must share more stories and more of our stories in conversations and others. If we wait for others to share our stories, we can be waiting very long. There are 40 lakh, that is 4 million Muslim women in Karnataka, a population which is larger than many small countries of Central Asia, even Middle East and Africa, who are actually some of them doing economically very good. And so the RBTC 100, you are actually the pioneers, the start, even though you are a small sliver, it's a start, and many more stories need to be told. The second point I want to say is that be a mentor, provide encouragement, skills, and support, even if it is only to one young person to rise to the next step. And thirdly, we are not there yet, to building a community network of having cross-sharing across states in, for example, a lawyers network with amazing lawyers in Delhi, amazing lawyers across the states, having a network to mentor, to, do research, to reference, to form coalitions together. Distinguished achievers. Women reach greater heights is one of my favorite quotes. Women reach greater heights when doing so seems normal and expected. So we need to normalize parents wanting their girl child to do equally well, normalize these achievements and not as exceptions. Let this be a moment of transformation, and as we take charge, I believe with your initiative in Karnataka, as we take charge of the new narrative of us, Muslim women of India, change occurs slowly, but it does occur. And here, seeing you and hearing about your stories, I feel we might just be making progress. More power to you, RBTC Karnataka. I thank you. So thank you very much.